सांगमाने प्रभु रामचंद्र जेतमळे रावणर बध करथिले सेतमळे से रावण ठारू तीनोटी शिक्षा पाइथिले। तीनोटी कथा से जानिबाकू पाइथिले। से कथा कौन आपण माने भी जानी नाहंती, मु भी जानी नाही। हेले आज ये वीडियो माध्यम रे आमे जानिबा से तीनोटी कथा कौन, जो कथा को प्रभु रामचंद्र जेतमळे शुणिथिले, जेतमळे जानिथिले, ताको निज जीवनर सबु दिशा ही बदली जाइथिला, सबु दिग ही बदली जाइथिला। आज जानिबा एई वीडियो माध्यम रे दुनियार सबुठु बड़ ज्ञानी रावण मृत्यु पूर्वरु राम को कहिथिले एही तीनोटी गुप्त कथा। सेई कथा को निज जीवन रे प्रयोग कले आपणक भाग्य मध्य बदली जीव। आमे जानिबा एही विषय रे आजिर वीडियो माध्यम रे। नमस्कार सांग माने, आपणकू मोर एक नुआ वीडियो रे स्वागत। आज आमे आपणकू आम हिंदू मानक ग्रंथ विषय रे किछि ज्ञान देबु। आम हिंदू धर्म रे बहुत पवित्र ग्रंथ सब अछि, सेथिरु गोटे हेउछि रामायण, जहा विषय रे आमे आपणकू कहिबु। रामायणर कहानी तो समस्त को जना, सेथिरे वर्णित होइथिबा रावण विषय रे तो आपण जानिथिबे। से एक महान राज्य और अति विद्वान व्यक्ति थिले, किंतु शेष रे रामायण रे वर्णित अछि रावणंकर मृत्यु होई जाइछि। हेले से तांको मृत्यु पूर्वरु राम को किछि कथा कहिथिले एवं सही कथा सबु मानिबारु रामंक जीवन रे बहुत परिवर्तन आसीथिला। तेबे जदि जड़े साधारण लोक मध्य सही सबु कथा मानि चली, तेबे तार जीवन रे मध्य अनेक परिवर्तन आसी पारिबो। तेबे चलंतु जानिबा सही सबु कथा गुड़िक कौन। रावण को राम वध करिबा परे तार शरीर सन्न अवस्था रे पड़िथिबा समय रे भगवान श्रीराम तांको अनुजं को कहिले रावण सबु विद्या रे पारंगम थिले। तांकर एही शेष समय रे तांको ठारू तुमे जीवन बंचिबार किछि शैली विषय रे किछि ज्ञान आहरण कर। तापरे लक्ष्मण जाई रावणर पाद पाखरे ठिया होई गले। रावण लक्ष्मण को तीनोटी उपाय विषय रे कहिले। सही तीनोटी उपाय गुड़िक हेला, प्रथम रे शुभ कार्य रे विलंब करंतु नहीं, शुभ कार्य तथा शीघ्र, शुभस्य शीघ्रम, अशुभ कार्य को डेरी पर्यंत घुंचाई करंतु। सांग माने जदि आपण माने कौनसी गोटे भल कार्य करने को चाहूँगी, कौनसी गोटे मंगल कार्य करने को चाहूँगी, ताहले से काम रे केबे विलंब करंतु नहीं, से काम रे केबे डेरी करंतु नहीं। जेते जल्दी पारुछंती से काम को पूरा करंतु। शुभ कार्य को जेते जल्दी पारुछंती सेते जल्दी शुभ कार्य को पूरा करंतु। देखिबे शुभ कार्य आपण माने जेते जल्दी करिवे सेते आपणको मन को शांति मिलिबो, आपणको सुख मिलिबो। द्वितीय रे हेउची निज शत्रु को केबे दुर्बल भावंतु नहीं, कारण रावण जहाको साधारण मांकड़ और भालू भाबुथिला सेही माने समस्त तांको सेना को ध्वंस करि देइथिले। सांग माने तुमे माने तुम शत्रु को सबुबल पई दुर्बल भावी थाओ कि मोर जो शत्रु अछि से मोर किछि भी करि परिबो नाही, सेटा संपूर्ण भाव रे भूल। जेतमळे जण तुमर जणे शत्रु अछि ना, से चाहिले तुमर बहुत किछि करि परिबो। सेथिपई केबे शत्रु को दुर्बल भावंतु नाही कि ए शत्रु मोर जे शत्रु अछि से मोर किछि भी करि परिबो नाही। काहेकि ना जेतमळे युद्ध होइथिला मांकड़ और भालू सेही माने ही पूरा रावणर प्रत्येक सेना को मारी ध्वंस कर देइथिले। सेथिपई केबे भी हेले निजर शत्रु को केबे दुर्बल भावंतु नाही। तृतीय रे हेउची घरर गुप्त कथा
କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ତିନୋଟି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କହିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥାଉ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା ହେଇଥାଉ କି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଖରାପ କଥା ହେଇଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ପେଟରେ ସେ କଥାଟାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଆପଣମାନେ ରଖିକିରି ବସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ସେ କଥାଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତି, କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଆପଣମାନେ ସେ କଥାଟାକୁ କହିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ କଥାଟି ତୁମ ପାଖରେ ରହେ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ କଥାଟା ଚାଲିଯାଏ। ତୁମେ ତ ଜଣକୁ କହିଥିବ, ହେଲେ ସେ ଲୋକ ଯାଇ ଆଉ କାହାକୁ କହିବ, ସିଏ ଯାହାକୁ କହିଥିବ ସିଏ ଯାଇ ଆଉ କାହାକୁ କହିବ। ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମ ଗୁପ୍ତ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଗୁପ୍ତ କଥା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତୁମର ମଜାକ ଉଡ଼େଇବେ, ଲୋକମାନେ ତୁମ ଉପରେ ହସିବେ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ନିଜର ଗୁପ୍ତ କଥା କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଚାପି ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ଆସୁଛି ପଛେ ଆସୁ, ଯେତେ ବି ମନକୁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଆସୁ, ହେଲେ ନିଜର ଗୁପ୍ତ କଥା, ନିଜର ପର୍ସନାଲ କଥା କାହାକୁ ବି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜିକା ସମୟ ହେଉଛି ବହୁତ ଖରାପ। ତୁମେ ତୁମ ନିଜର ଗୁପ୍ତ କଥା ତ କାହାକୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ହେଲେ ସେ ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ତୁମର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣିବ, ସେ ତୁମର ମଜାକ ଉଡ଼େଇବ, ସେ ତୁମକୁ ଖରାପ କରି ବ୍ୟବହାର କରିବ, ସେ ତୁମକୁ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବନି, ତୁମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ତୁମ ନିଜର ଗୁପ୍ତ କଥା, ନିଜର ପର୍ସନାଲ କଥା କାହାକୁ କେବେ ବି ହେଲେ ନା ସେୟାର କର ନାହିଁ, ନହେଲେ ତୁମେମାନେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଫସିଯିବ। ଏମିତି କିଛି କଥା ରାବଣ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଶା କରିବି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏହି ନିଜ ଜୀବନରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟକିଂ ଅଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଟକିଂ ଅଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେବେ କିଛି ନୂଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ାଯିବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।